Boss Ray, yelo. Ayan, sa kilo na pala ito, ma'am. Sakto. Sige. Ano, isa ni... Sige, ma'am. Sobra pa siya, oh. 430 na lang. Sa kilo. Maliit lang yelo mo. Gabi naman eh. Ito, magkano kaya ito? Dagdag natin, ma'am. Hindi ba? Ayaw, ma'am, 400 po. Ano yan, ma'am? Pigi naman yan. Pigi lang. Apo. Taba kasi. Oo, ito naman liempo kasi to. Lambot talaga to, ma'am. Ayan. Compared to. Ito po. Thank you po. 430. Yung wala kang ano. 570. May hawakan, ma'am? Total, may isda ka pa naman. Thank you, ma'am. God bless po. Boss Ray, yelo. Ayan, sa kilo na pala ito, ma'am. Sakto. Sige. Ano, isa ni... Sige, ma'am. Sobra pa siya, oh. 430 na lang. Sa kilo. Maliit lang yelo mo. Gabi naman eh. Ito, magkano kaya ito? Dagdag natin, ma'am. Hindi ba? Ayaw, ma'am, 400 po. Ano yan, ma'am? Pigi naman yan. Pigi lang. Apo. Taba kasi. Oo, ito naman liempo kasi to. Lambot talaga to, ma'am. Ayan. Compared to. Ito po. Thank you po. 430. Yung wala kang ano. 570. May hawakan, ma'am? Total, may isda ka pa naman. Thank you, ma'am. God bless po.